पतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवलिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। नमस्तेऽस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमान् महादेवाय नमः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माकराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्य बहुपुष्य सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृन्द सूर्याय लक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। প্রথম আদি তব শক্তি আদি পরম জল জ্যোতি তোমারি হে গগনে গগনে প্রথম আদি তব শক্তি
তরঙ্গ উঠে পবনে তোমার চিরাকাশে ভাতে সূরজ চন্দ্র তারা প্রাণ তরঙ্গ উঠে পবনে তুমি আদি কবি কবি গুরু তুমি হে তুমি আদি কবি কবি গুরু তুমি হে মন্ত্র তোমার মন্ত্রিত সব ভুবনে প্রথম ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଡକ୍ଟର ହେବା। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୋର ନାମ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ମାଝୀ। ମୁଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଅଛି। ମୋତେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଧନ୍ୟବାଦ। Good morning everyone. My name is Kiran Khora. I have come from Saraswati Sishu Vidya Mandir, Navarampur district. My hobby is playing football. Thank you. I have come from government UJS Kopatiti, Malkangiri district. I went to become a IAS officer in future. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम मजीद सबक। मैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैं बड़ा के इंजीनियर बनूंगा, देश की सेवा करूंगा। धन्यवाद। Ravindra Mantar. I am from Kopatiti, a village in Malkangiri district. After growing up, I want to as an efficient army officer. Thank you. আজি মহারাজ তোমানকু বেশ কিছু দিন ধরি বুঝে আসছন্তি এই বিদ্যার্থী ব্রতর মন্ত্র গুড়াক সেয়া তো এটা নূয়া কিছু নুহ তুমি মানে ন জানি এই কাম গুড়া করুছ নুহ কি হ্যাঁ যেমতি প্রথম যে ভাও নেল প্রথম যে ব্রত নেল প্রথম যে প্রতিজ্ঞা করল সেটা কোন হচ্ছে কোন প্রতিজ্ঞা নেল না মু ମୋ ଦେହର ଯତ୍ନ ନେବି।